Tago si Storm. Storm. Sunny. Hi, Sunny. Where's Storm? Sunny, go get Storm. Storm, come here. Storm. Asa man ka? Hi guys, andito ang aking tagamasahe sa aking paa guys. Oh, Hi guys. ang aking, Happy Friday guys. ayan ang aking tagamasahe guys. Oh, ayan, pamasahe tayo. Masamasahe tayo sa ating mga paa dyan. Ito si Olivia. Yara man ang gitik-gitik ang akong kan guys. Medical reflexology guys. Yara nang gikamras-kamras, murag iring. Parang cat ba? She's scratching like a cat day, oh. Tapos may cat din dito kami sa gilid. Sunny, say hello. Sane. Ayan guys, magtagay-tagay lang ni Dari. Happy Saturday ngayon. Okay, Saturday guys. man ngayon. Diba guys? Happy hour.